दसा उंगलियां विचों खून पिया निकलदा है। आखन लगा दस तू कौन है? उन्हें आखिया मैनू अली आंदे ने, मैनू अली आंदे ने, वीर मालियो मैनू अली आंदे ने। बाबा जी हत्थां विचों खून जारी हो गया है। मौला अली ने हत्थां नाल चुकया है, चुक के जमीन पे सुटिया है। चुक के बाबा जी मुहम्मद दा वीर उस पहलवान दे सीने ते बैठा है। फरमान लगे दस अली नू मिलना है, इत्थे अली वाला लफ्ज जाएगा। वीरा मालियो पूरी दुनिया भी वेख रही है सुल्तानी दा ईमान ते यकीन ते अकीदा मैं बयान कर लगा। मौला अली ओ हस्ती ने, मौला अली ओ हस्ती ने, मौला अली ओ हस्ती ने जदों भी मुस्तफा नू लोड़ पई है हजूर ने फरमाया आई ना अली, आई ना अली। अली किथे वे? अगले जुमले सुनियो। जदों इस्लाम नू लोड़ पई है ना ते जंगे खंदक अंदर इस्लाम ने भी आख्या सी आई ना अली। जेड़े सुनते पे हो, जेड़े सुते बैठे हो गल उन्हां नाल नहीं, इस्लाम ने भी अली नू बुलाया, इस्लाम दे बानी मुस्तफा ने भी अली नू बुलाया। आओ हजरात जुमले सुने जे रब्बे काबा दी कसम। आखिरी गल कर लगा। बाबा जी यमन दे अंदर एक पहलवान सी, बहुत वड्डा पहलवान। 100 बंदियां नाल कल्ला बंदा कुश्ती कर सकदा सी, 100 बंदे नाल। ताकत, तजर्बा, महारत बहुत ज्यादा सी। वो एक दिन ना यमन की किसी दुकान ते बैठा तो किसी ने आख्या भी पहलवान साहब तुसी बड़े वड्डे पहलवान। उन्हें कहा मेरे मुकाबले तो कोई मां ने जमया ही नहीं। उन्हें कहा जे मां ने नहीं ना जमया तो फिर मदीने टुर जा। हाय 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 हाय, जरा बोलियो यार, गज के बोलिया जे, इत्थे पता लग जाना अली वाला केड़ा बैठा है, जिदा चेहरा मुस्कुरा पिया वो अली वाला बह गया है। बाबा जी जुमले सुनियो। हुण बाप की शान सुनी, तुसां बेटी की सुनी, मैं मौला अली का जिक्र आखिरी 5-7 मिनट च करके इजाजत चाहवागा। उन्हें आख्या जे तू कोई मर्दे मुजाहिद वेखना है ना तो जा मदीने टुर जा। वो यमन का पहलवान आखन लगा मदीने कौन है? मेरे वाल तवज्जो करिया जी। उन्हें आख्या मदीने एक मुसलमाना का पहलवान है जिदा ना अली शेरे खुदा है। आए हाय हाय, सुन सुल्तानी को अली कौन है? जिदा ना अली, अली अली शेरे खुदा है, मौला मुर्तजा है, अली शेरे खुदा है। आए हाय हाय, जुमले सुनियो। उन्हें आख्या तू की पहलवान है? जा, अगर तेरे मां ने जमया ना दुध पीता तो जा उहदे नाल कुश्ती कर, ते जे उहदे कोल जित के आ गया तो जो मंगेगा दे छड्डांगा। सुनियो जी भट्ट साहब, बड़ा मजमा लगा, थोड़े दोस्तों अहबाब रिश्तेदार आए ने, गल सुनने वाली है, बस 2-4 मिनट की गल रह गई। जुमले बड़े कीमती ने। वो गुस्से दे नाल उठिया। तुहानू पता पहलवान होवे ना, खाड़े विच ना भी बैठा होवे, बन्ने ते बैठा होवे ना, तो वडीकदा भी हाँ, ते जे कोई बांह कड्डे ना आखे भी आओ कोई है वे जिहड़ा माली लवे मेरे कोल, वो जिहड़ा बन्ने ते बैठा हुंदा ना फिर वो उठ के जांदा है, कहंदा मैं हजे है वां, मैं हजे। उहनू बड़ा गुस्सा लगा, ये अली कौन है? ये अली मेरे तो वड्डा पहलवान है। बाबा जी यमन चों ने घोड़ा दौड़ाया, उस वेले अपनी मगरूरी विच, तकब्बर विच, पहलवानी विच घोड़ा दौड़ाया, मदीने दी सरजमीन विच आया। जदों मदीने दी सरजमीन ते आया ना, थोड़ा अगे गया, अगे एक बंदा बाग दी गोडी पे करदा। आय हाय हाय हाय, वीरा मालियो वीडियो पूरी दुनिया वेखनी जो, जुमले जाया ना करे। अगे एक बंदा बाग दी गोडी पे करदा। उन्हें पहलवान ने आके घोड़ा उथे रुकाया, घोड़े ते बह गई ना। उन्हें आख्या ओ मुंडिया नौजवाना, उन्हें कहा जी अली किथे रहिंदा है? आय हाय 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 हाय, क्या बात है। अली वाले ते उठ के नारे ना मारन ते तां गल करे, जो गल तो पूरी सुनिया जी। अली किथे रहिंदा है? उस नौजवान ने उहदा मुंह वेख्या, फरमाया की काम ही? आंदा ओनू ही दसना है, ओनू ही दसना है, काम ओहदे नाले, अली नाले। कित्थों आया? यमन चों आया। मुस्कुरा के ना उन्हें आख्या दस तो सही काम की है? उन्हें आख्या यार मैं सुनिया कि अरब के अंदर एक होर भी पहलवान है जिदा ना अली है, मदीने रहिंदा है, वो भी 100 बंदे नाल कल्ला मुकाबला करदा है, मैं उहदे नाल कुश्ती करन आया। की करन आया? की करन आया? की करन आया? कुश्ती करन आया, उहदे नाल कुश्ती करन आया। हजराते दी वकारी जुमले सुनिया जे। जदों यमन दा पहलवान आखन लगा मैं अली नाल लड़न आया वां, लड़न आया वां, लड़न आया वां, उस नौजवान उठ के खलोता है। उन्हें आखिया पहलवाना तू अली नाल लड़न आया है, पहला मेरे नाल मुकाबला कर, जे मैं हार गया अली हार गया, जे मैं जित गया अली जित गया। उन्हें आखिया मेरा तेरे नाल जोड़ कोई नहीं, मेरा तेरे नाल मुकाबला कोई नहीं, मैनू वखा अली किथे में
کڈا کا وڈا پہلوان کڈا وجود کڈا یودا کاتے بابا جی جملے سنیا نوجوان آکھن لگا پہلوانا تھلیا پہلا میرے نال مقابلہ کر لے پھر جے جت گیا علی دا پتہ بھی دیں چھڑا بابا جی گرو نال گھوڑے تو تھلے آیا ہے جدوں او دے ہاتھ ہتھاں وچ آئے نے جملے سنیا جے جملے سنیا جے جدوں او دے ہاتھ ہتھاں وچ آئے نے لوگوں ہتھاں وچ ہاتھ آئے نے اس نوجوان نے ہاتھ انج کیتے نے لوگوں یمن دے پہلوان دیاں انگلیاں وچوں خون جاری ہو گیا ہے 10 انگلیاں وچوں خون پیا نکلدا ہے آکھن لگا دس تو کون ہے انہیں آکھیا مینوں علی آندے نے مینوں علی آندے نے ویرا مالیو مینوں علی آندے نے بابا جی ہتھاں وچوں خون جاری ہو گیا ہے مولا علی نے ہتھاں نال چکیا ہے چک کے زمین تے سٹیا ہے چک کے بابا جی محمد دا ویر اس پہلوان دے سینے تے بیٹھا ہے فرمان لگے دس علی نو ملنا ہے ایتھے علی اللہ لرز جائے گا ایتھے علی اللہ بولے گا مولا علی فرمان لگے دس کشتی کرن والیا دس علی نال ملنا ہے دس علی نال لڑنا ہے اے ویرا مالیو آکھن لگا تو علی ہے تو علی ہے تو علی ہے آ فرماندے نے میں علی ہاں میں علی ہاں میں علی ہاں بابا جی پہلوان دی چیخ نکل گئی ہے انہیں آکھیا علی تنوں مبارک ہوئے آج سمجھ لگ گئی ہے ماں نے ایک پتر جمیا ہے جیڑا مینوں بھی ہرا سکدا ہے خدا نہ علی ہے خدا نہ علی ہے خدا نہ علی خدا نہ علی اج اگو کی بھی پوری سرد اے پوری فضا گونجے اج ویرم دا پورا پنڈ گونجے اے ہوا ایتھوں نجف جاوے علی پاک دے روزے تے جاوے علی پاک دے روزے تے جاگے اے ہوا آکھے علی جی اج ویرم اندر عدنان بٹ نے اپنے ابے دے ختم دی محفل سجائیے اوتھے ایک نکما جیا ایک گناہگار جا مولوی آیا ہے جنہیں پوری دنیا نو دس چھڑیا ہے علی علی کارے تیرے دکھ مک جان گے ایتھے ہاتھوں نے پورے ایتھے علی 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 واہ واہ شیر علی دیو علی علی کارے تیرے دکھ مک جان گے علی علی کارے بولو علی علی کارے واہ واہ علی 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 کر او سنیو علی علی کر علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ ایتھوں ڈیرا پٹ جان گے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جنہوں مزہ آیا وہ بولے سبحان اللہ جملے سماعت کرے ہو رب کعبہ دی عزت دی قسم کائنات آلے ہو علی ورگا شیر ایتھے بھی کوئی نہیں علی ورگا شیر ہوتے بھی کوئی نہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا ٹائم بہت زیادہ ہو چکے اگو نماز دا ویلا بھی قریب ہے کھانا بھی تسی تناول فرمانا ہے ساڑھا یقین ہے کہ جنہیں علی دا ذکر کیتا ہو دیاں نسلاں پاک ہو گئی ہیں ہاں جنہیں علی دا ذکر کیتا کیوں نبی نے فرمایا سی مومن تے منافق دی پہچان میرے ویر علی دا ذکر ہے کدا ذکر ہے علی دا کدی مینوں ٹائم دیو کہ 2-3 گھنٹے 3 گھنٹے مولا علی دا ذکر کریے کیونکہ ان موضوع ہونی سی نا مینوں انہوں نے صرف اینڈ تے کیا کہ مولا علی دی ایک گل سنا چھڈو او میں اپنے جذبے نال جویں میرا جو میرے کچھ ایسی اندر او میں ہزار گھر چھڑیا جے کہ میں باجی ہے جے
اسی علی والے ہیں، اسی اج بھی علی نو حق تے ماننے ہیں، اسی قبر وچ بھی علی نو حق تے مننا گے۔ علی اج بھی حق نے، علی کل بھی حق نے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ویرا مالے بڑا سونا سنیا عدنان بٹ صاحب انہاں دے بھائی، اللہ انہاں دے والد دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ توڑا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے بٹ برادران اللہ پاک انہاں نو مزید ہمتاں عطا فرمائے، مزید عزتاں عطا فرمائے۔ 4 قرآن پاک 22 سپارے 1.5 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ۔ اے ویرم آلیو سلطانی دی گل اپنے دل تے لکھ لو۔ اے جڑا ورکا میں پھڑیا نا، اے ورکا نظر آ رہا صاحب نو جی؟ اے ورکا، اے جڑا میرے کو ورکا ہے نا، اے چیک جے، چیک اے چیک جے۔ ایک دنیا دا چیک ہوندہ ہے بٹ صاحب جڑا بینک وچ چلدا ہے، بینک وچ سین ہومن تے پیسے مل جاندے نے۔ اے قبر دا چیک جے، کچھ ہووے نہ ہووے، لنگر پکے نہ پکے، اے چیک ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اے مردے نو قبر وچ جاندا ہے، اے دا ثواب قبر وچ جاندا ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 2 لاکھ مرتبہ دروشی پڑھیا، 30 مرتبہ سورۃ یاسین، 30,000 مرتبہ سورۃ ملک، 30,000 مرتبہ سورۃ مزمل، 5 مرتبہ سورۃ رحمان، 5 مرتبہ عہد نامہ۔ اللہ سب نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ کون ہے اندے والی نو کسے نے پوچھیا سونیا تسا دیدہ نا فاطمہ کیوں رکھیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ لفظ فتمن چو نکلے آئے تے فتمن دا مطلب آزاد، میری دی آپ بھی دوزک دی اگ تو آزاد ہے، قیامت نو سارے انو کرا لوے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین اللہ، یا کریم اللہ، یا عظیم اللہ، یا ستار اللہ، یا غفار اللہ۔ اے مالک الملک، یا اللہ تو ہی پروردگار ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے۔ میرے اللہ بڑی سونی محفل سجی، بزرگ روئے، بچے روئے، نوجوان روئے۔ یا اللہ رون والی محفلیں تینوں پسند نے، رون والی دل تینوں پسند نے، رون والیاں اکھاں تینوں پسند نے۔ یا اللہ جنہیں جوگا میں ہے سا میں انہیں جوگا کر بیٹھا ہوا۔ یا اللہ اگو تو قبول فرما لیں، یا اللہ اگو تس محفل قبول فرما لیں۔ یا اللہ اس دا ثواب نبی پاک دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرمائیں۔ حضور دے والدین، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل نبی، اولاد علی، تمام دی پاک عظمت والی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ پیش کیتا قبول فرما۔ اے میرے اللہ بالخصوص 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 بھائی عدنان بٹ صاحب، یا اللہ بھائی عدنان بٹ صاحب دے والد صاحب دی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ بھائی لقمان بٹ صاحب دنیا تو چلے گئے، انہاں واسطے دعا واسطے کیا گیا ہے۔ یا اللہ لقمان بٹ مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمائی۔ یا اللہ اس دی قبر اتے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائی۔ اس ویرم دے پنڈ دے اندر جنی دنیا جمع ہے، جنہ دے والدین ٹر گئے نے پتراں نو چھڈ کے، تیاں نو چھڈ کے، میرے اللہ انہاں دیاں قبراں نو ٹھنڈا کری۔ یا اللہ انہاں دی قبراں نو سکون عطا فرمائی، قبراں وچ جنتی ہواواں نصیب فرمائی۔ ویرم دے قبرستان اندر جننے لوگ دفن نے میرے اللہ ساریاں دی بخشش فرما۔ بٹ برادران دے نانکیاں وچوں دادکیاں وچوں جننے چھوٹے وڈے چلے گئے میرے اللہ ساریاں دی بخشش فرما۔ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بھی تشریف فرما نے میرے اللہ جو جو مراداں لے کے آئیاں نے ذکر علی پاک دا صدقہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما، سب دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ یا اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں دا مسئلہ یا اللہ انہاں دے اچھے سبب پیدا فرما۔ یا اللہ والدین نو تیاں دی طرف سکون عطا فرمائی، باپ نو تی دی طرف سکون عطا فرمائی، پراواں نو بہناں دی طرف سکون عطا فرمائی۔ یا اللہ پورے پنڈ تے کرم فرما چھڈی، پوری بستی تے مہربانی فرما چھڈی۔ جننے علماء کرام، نعت خوان،
جڑے بھی آئے میرے اللہ سب دا آنا سب دا بیٹھنا ذکر کرنا ذکر سننا قبول فرمائی یا اللہ بٹ برادران دے رزق اندر مال اندر جان اندر اولاد اندر عزت اندر برکتاں عطا فرمائی سانو سارے نو مولا بہتر رزق عطا فرمائی اسی کسے دے بوئے تے نہ جائیے یا اللہ کسے دے سامنے تلی نہ کریے یا اللہ کسے دے سامنے سوال نہ کریے یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا یا اللہ تو ہی عطا کریں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے موکالے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے سانو مولا کم بن جاندائی ساڈا مولا کم بن جاندائی ساڈا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین